जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव्र भिन्न स्वादर जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराणर पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम शुणा भागवत पाठ करिवारे कौन विरोध थाए कि? आज्ञा आजिकल क्या अच्छी ए भागवत टुंगी सब बंद हो ना आ किए पाठ करुची? अच्छा, माने भागवत टुंगी सिना बंद हो गलानी, किंतु आमर प्रश्न है समस्ते भागवत पढ़ी पारिबे कि नहीं? समस्ते आज्ञा समस्ते पढ़िया गोटे नियम अच्छी ना पढ़िया। अच्छा, गोटे नियम माने तुम कह कथा समस्ते भी पढ़ी पारे? पढ़ियार गोटे स्वतंत्र कैटेगरी अच्छी। आज्ञा आपण घर को डाकिबो माने भागवत करिया पे स्वतंत्र कैटेगरी डाकिबो कोन जाको पई ताको डाकिबो कि आस मो घरे 7 दिन भागवत कर देबो कि? नहीं, निर्धारित कैटेगरी की खोजिबे। दर्शक बंधु टिके देखंतु, आपण कहिबे प्रज्ञा पुराण ये होची ज्ञानर पुराण। एठी पूरा जो विकृत मस्तिष्क अच्छी समस्त भितर आम जो भावुं एटा सेटा ये सबू को गोटे पुंखानुपुंख भाव में उपादेय मूलक कथा दे ताको परिवर्तन करिवार समय आछि। सेथिपई आज सुंदर कथाटी रही। किए कह भागवत अमक बारे पढ़िबनी, किए कह भागवत ये पढ़िबनी, किए कह भागवत सी पढ़िबनी। हेले भागवत रे कौन लिखाई? निश्चिंत शुणा ता पूर्व आसत टे झुमिबा ना प्रज्ञा पुराण रे। ये मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार, सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे ये आधार मन सुण रे। हे मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार, हे मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार। कलि जुग मानवंक कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मते पठाई, नारद को प्रभु देले मते पठाई, नारद को प्रभु देले मते पठाई। समाज सुधारिब साधु संते कहिब, समाज सुधारिब साधु संते कहिब। प्रज्ञा पुराण हटई संसार सार, हे मन संसार सार, हे मन सुण रे, हे मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुण रे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु, आम मन भितर अनेक चिंता आसे। भागवत कौ बार रे पढ़िबनी, भागवत किए पढ़िब, भागवत कौ समय रे पढ़ा जीव, ठाकुर घरे केवल ठाकुरों पाखरे पढ़ा जीव। भगवान थरे पचारिले कहला हय भागवत मु काई लिखी मते शुणेब बोली। अरे मुझे तुम लिखी ना, आ तुम्हें दिन राति बेला आसी मते शुणाउछ। कहले तमें कौन गोविंद गोविंद मोरी पाखे कहवाई मुझे तुमको कही? अरे भागवत मु तुम लिखी तादरे जहाँ लिखाई तुम्हें माने जान तार माने ठाकुर आगे बस पढ़िया कथा नुह, ठाकुर आगे पढ़ समते शुणिला भाया। आज्ञा आज्ञा तुम परिवार लोक शुणा। आ भागवत सप्ताह तो ठाकुर घरे करते, तुम गाँव में आसी कहीं पढ़ुं? भागवत टुंगी 10-50 लोक बसईकि कहीं करुँ तुम ठाकुर को शुणा? ठाकुर कहले मु बुझीनी ना मु शुणिनी, आ मुझे निजे लिखी मत कौन शुणु? दर्शक बंधु, आम अनेक समय अनेक कथा कहती, किंतु आज गोटे कथा शुणिया भागवत पाठ करिवार समस्तଙ୍କର अधिकार अच्छी ना तादर किसी विरोध अच्छी? आज सुंदर कथा 1449 मसीह आसामर
आली पोखरी गोटे गाँ थिला सेठी जन्म ग्रहण करती श्रीमंत शंकर देव ना जन्म ग्रहण कले। आज्ञा जिते सी जन्म ग्रहण कले तांकर भारी सी वैष्णव धर्मी थिले, सी वैष्णव धर्मर प्रचारक थिले। किंतु सी जन्म हो सारा परे जोटा आम बेले बेले आम कहते ना ये यही जातिर सी से जातिर जाति प्रथा को नहीं आम भितर अनेक समय से भावना सृष्टि हुए। आम भावती बोधे जो माने उच्चतम जाति से माने केवल भागवत पढ़ुवे किंतु भागवत रे सेमिति किछि आज्ञा लेखा जाए। भागवत जे कहीं पढ़ी पार आउ अनेक लोक कहती भागवत आज्ञा पढ़ापी हेले आपण अमे कई बारी रे पढ़िबेनी किंतु भागवत पुराण रे कौन लिखा कहले परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। हे गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद। ए निगम वृक्षर ए फल ये रस चारि वेद मूल। हे गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद। ए पीब जीवन अंत जाए जेबे बंचिब माया मोहे। हे गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद। दर्शक बंधु भागवत रे लेखाला परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिव नित्य तामाने नित्य लेखा नित्य पढ़ी हम आज्ञा ताले आमे कहीं कहया गुरुवार पढ़ाबनी रविवार पढ़ाबनी हम संक्रांति पढ़ाबनी अमावास्या पढ़े आम कहीं कहवा अभ्यास करुथिव नित्य। पुणी कहते निगम वृक्षर ए फल निगम निगम कल्प तरर गलित फल सुख मुखाद अमृत आउ पीबत भागवत रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये है भागवतर जो रस ये निगम कहले वेद वेद गछर जो फल ये है से फल जो फल को सुख कहले शुआ पक्षी भली सुख देव जोटी चंचु मारी मुख द्रव संयुत पीबत से फल रे जो मुख मारिदेला पर से एते मीठा पीबत भागवत ये भागवत अभ्यास ताको नित्य नित्य पीब ढोके ढोके पीब मुहुरह रसिका भुवि भावुका। जो माने रसिक प्रवर से टिके टिके ढोके ढोके सबुदिन पीउथिबे ताहले जाई माया मोहरु तरिबे। एते मीठा ये भागवत रस एते मीठा रसगोला को आपण आगड़े खाइले मीठा पछाड़े खाइले मीठा दिन रे खाइले मीठा राति रे खाइले मीठा दीपरे खाइले मीठा सोया पूर्व खाइले सोईकी उठिकी खाइले भी मीठा जो आड़ू खाइले मीठा रसगोलाटा कम पिता लगे भागवत जेतबले पढ़ दिन रे पढ़ राति रे पढ़ जोठी पढ़ जेमिति पढ़ जेतबले पढ़ सबु बेले आज्ञा पीब जीवन अंत जाए जीवन अंत पर्यंत पीउता गले मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक प्रबर जो माने से माने टिके 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 सबुदिन पीब पीले कौन हम ना माया मोहरु बंचीजु। यही कथाटा शंकर देव बुझी पारिथिले संस्कृत भागवत को से आसामीय भाषा रे माने से आसाम रे जन्म ग्रहण करथिले ना जेंति आमर आमर जे थिले ओडिया भागवतर रचयिता जगन्नाथ दास आम पाई सरलीकरण कर देकरी गले ओडिया रे पढ़ तांकर सेंदी आसामर आसामीय भाषा रे पढ़िया पाई सी पूरा सरलीकरण करदेले सी तांकर से भलिया लोक रहीगले पूरा सरलीकरण करदेले
खाली सरलीकरण कलेनी लोक बुझिला भलिया तांकर जहाँ चलनी अच्छी से ताकू मध्य लिखिले आज्ञा जेतबले लोकों को बुझेइले से इलाकार थिबा सबन लोक माने से सबन लोक माने जाई राजा आगे गोटे दरखास्त पकेले कहले आज्ञा ये जो शंकर देव आज्ञा ये पाखंडी ये आज्ञा धर्म विरोध में लोक सब मत आ विरोध में किसी गोटे कार्यानुष्ठान हो राजा को दंडा विधान करंतु दर्शक बंधु सबू उच्च वर्णर सबन किछि प्रतिष्ठित लोक जो मान पाखे पद प्रतिष्ठा अच्छी एमाने जाई पहुँचिले राजा को कहले आपण डाकंतु आज्ञा से शंकर देव शंकर देव भूया जातिर लोक थिले तांगु डकाला दर्शक बंधु भागवत को नहीं आम मन भितर बहुत घंटा चकड़ा हुए ना 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 सी आसब भागवत कर भागवत करने गोटे निर्दिष्ट आवश्यकता पड़ो आज्ञा जानी मु जाइली गोटे जगह को हनुमान चालीसा करने से गाँव लोक मैंने कहले हाँ नारीटा गोटे स्त्री लोक हनुमान चालीसा कर मुझे आईथर के लगाई जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा ओ हे सिद्धि साखी गौरी सा साखी गौरी सा कहले भगवान शंकर भगवान अच्छा जो कोई पढ़े जो कोई नारी पुरुष पिला बुढ़ा जो कोई जीए भी हनुमान चालीसा पढ़िब सिद्धि ही हब साक्षी रहिले शंकर भगवान पुणी तुम्हें कौ महापुरुष आइल जे कहल नारी कहीं पढ़िब हनुमान चालीसा चिंतन आमर ठीक सेमिति भागवत पढ़िया को जीवे आप ना ना भागवत पढ़िया गोटे दरकार सेमिति लोक आज जेमिति शंकर देव को कहते तुम्हें भागवत कर तुम्हें भूया जातिर जेहेतु तुम्हें कौन भागवत कर सी कि मानिलेनी अरे मु बढ़िया काम करुच्ची मु भगवान का काम करुच्ची मु कहीं क्या कथा शुणिबी कहीं ए हरि कथा रे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद कृष्णर कथा जे शुणती बधने महिमा गुणती गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद करू दे हरि बसे सकल कलम सविनाशे गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद। दर्शक बंधु हरि कथारे जार श्रद्धा ताकू न लागे भवबाधा जार हरि कथारे श्रद्धा अच्छी सी हौ नारी हौ पुरुष सी जोठी हौ आपण जानतु आज्ञा रोहिदास मोची तांको हाथरू तो गंगा माँ नहीं थिले दासिया बाउरी तांको हाथरू तो जगन्नाथ नहीं थिले कहीं पुराण रहा कहीं मदंती रहा आज्ञा जदि भाव अच्छी जदि भगत भितरे से श्रद्धा अच्छी भगवान जोठी जेमिति गाओ ता पछे पछे था से कहते कृष्णर कथा को जी शुणती जी कहती जी बुझाती पाखे पाखे परा हृदय भितर हरि बसी जाती जहाँ ओडिया भागवत लिखाला जदि आज शंकर देव भितर से भावना आसला कि मु भी भगवान का कथा कहती लोक मु जानी भागवत शुणिले आ दुनिया रे किछि दरकार नहीं जदि भागवत एमिति गोटे माने शब्द एमिति गोटे पुराण एमिति गोटे रस एमिति गोटे अमृत थरे पान करदेले आ किछि दरकार नहीं सबु शास्त्र ठारू भागवत होची श्रेष्ठ कहीं ना सकल शास्त्र फल ये श्री भागवत नाम जेहि गोविंद गोविंद गोविंद
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହୃଦୟ ବସଇତ କ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଏଇ। ଇଏ ଭାଗବତ ହେଉଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଫଳ। କାହିଁକି କହିଲେ ସବୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ୟାସ ଦେବ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ପୁରାଣ ଲେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସରିଗଲା ହେଲେ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛ? ନାରୀ ଏତେ ପୁରାଣ ଲେଖିଲି ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଲି କାହିଁ? ନାରଦ କହିଲେ ଏ ସବୁ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ରସ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖ। ସବୁ ପୁରାଣରୁ ଆଣିକିରି କିଛି କିଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଲେ। ସବୁ ପୁରାଣର ଫଳର ରସ ମାନେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଇଏ ଭାଗବତର ମହିମା କିଏ ଚିନ୍ତି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅପରାହ୍ନ ବୟସରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏ ଭାଗବତ କିଏ ତାର ଗୁଣ ସୀମା କହିପାରିବ? କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ସମୁଦ୍ରକୁ କେହି ମାପି ପାରିବେନି, ବାଲିକି କେହି ଗଣି ପାରିବେନି। ସେମିତି ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ସୀମା କେହି ମାପି ପାରିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଦେଲେ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମ ଅଭିଯୋଗଟା ଆମକୁ ସୁହାଇ ନ ପାରିଲେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋତେ ସୁହାଇଲା ମୋର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ସୁହାଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ ଯାଇ କରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, କହିଲେ କିଛି ତ ଭୁଲ କରୁନି। ଲୋକଟା ଯଦି ଭାଗବତକୁ ଆସାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସରଳୀକରଣ କରିଛି, ବୁଝୁଛି ପାପ କ'ଣ କରିଛି। ଡାକିଲେ ରାଜା, କହିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡାକିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଡାକିକିରି ଆଣିଲେ, ଆସି ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? କହିଲେ ତୁମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଆସାମର ଭାଷାରେ କରିଛ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କରିଛି, ସରଳୀକରଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ରାଜା ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଲେ, ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ସେ? ଆରେ ଭାଗବତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ଭାଗବତ ପରା। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋବିନ୍ଦର ନାମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବିଷ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କେଉଁ ଜାତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଜାତି କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ କିଛି ଜାତି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଦିଅ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସିଏ କୌଣସି ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବନି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜ ଯେବେ ବିଷୟର ସେ ମଜ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ କାହିଁ ତରିବ ସଂସାରେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିଷୟ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତା ଗତି ନାହିଁ ଆର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ବିଷୟା ରସରେ ସବୁବେଳେ ମଜିଲା ସିଏ ଭାଗବତରୁ କ'ଣ ପାଇବ? ଇଏ ରସରୁ ତାକୁ ଭାଗବତ ଜଣେ କହିଲେ ଯାହାର କିଛି କାମ ନଥାଏ ସେଇ ବସି ଏଇ ଠାକୁର ତପ ଜପ ଧର୍ମ ସେ ଭାଗବତ। ଯାହାର କାମ ଅଛି ସେ କାହିଁ ଏଇପଟେ ବସିବ? ନିଖିମା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଏଇ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ନିଖିମା ଲୋକ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଶରୀରଟାକୁ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଚାରଟାକୁ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଟିକି ଦେଇଛି, ଆମ ସହିତ କିଛି ବାଧା କରିନଥିଲା, ସେମିତି ପଠେଇଦେଲା। କହିଲା ଯା ଖାଲି ସେଇଠି ବିଷୟା ରସରେ ମଜିକି ଆସିବୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ବିଷୟା ରସରେ ଯେତେ ଜଣ ମଜିକିରି ତେଜି ଦେଇଥିବେ ହରି ରସକୁ ସେମାନେ ଏ ସଂସାରରୁ ତରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ଘୋର ନରକରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିବେ, ସୁଧୁରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ଭାଗବତ କଥା ପଢ଼ିଲାନି, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ଭାଗବତକୁ ଦେଖିଲାନି, ଆଉ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ପେଜ ଓଲଟେଇଲାନି। ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଅଛି ନା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯଦି ସେଇଆ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ତରିବୁ କେମିତି? ଆଜି କ'ଣ କଲେ ଶଙ୍କର ଦେବ? କଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଅପମାନିତ କଲ 1438ରେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ଭୂଇଁଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ମୁଁ କେଉଁ ଜାତି ହେଲା। ମୁଁ ଭାଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, ନିଜେ ସେଇଠି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ, ନିଜେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ। କହିଲେ ଭାଗବତ ରୂପୀ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଅଛି, ଯିଏ ପିଇବ ସିଏ ହିଁ ତରିଯିବ ଏ ସଂସାରରୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଚାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସିଏ 97 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ନା, 97 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। 97 ବର୍ଷରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାରେ ଭଗବାନ କେବେ ବିରୋଧୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ବିରୋଧୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଦେଲାବାଲା ସିଏ, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଦିଆ ହୁଆ ମଣିଷ ନା, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସିଏ ତ ସ୍ରଷ୍ଟା ନା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, କାହାକୁ ବାରଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପଢ଼, ସମସ୍ତେ ବଢ଼, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭବସାଗରକୁ ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କାମନାର ସହିତ ଏ କଥାର ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତା ସହିତ ବସା ଉଠା କରନା। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତା ସହିତ କାହିଁ ବସା ଉଠା କରିବ? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କରିବେନି କାହିଁକି କହିଲେ? ଆପଣ ତା ପାଖରୁ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥାଟାକୁ ପୁରା 100% ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ସିଏ ମୁହଁରେ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ, ସିଏ ପଳେଇଗଲା ପରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଳାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହିବ। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସା ଉଠା ନ କରି ଯେତେ ଦୂରତା ରଖିବେ ସେତେ ଭଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାମନାର ସହିତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।